السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أقدم لكم الفرض الأول للفصل الثاني سنة أولى متوسط. Devoir numéro 1 de deuxième trimestre. Je présente maintenant le texte NAS. L'utilité de sport scolaire. أهمية الرياضة المدرسية. نشرح النص. Certains parents n'accordent pas d'importance au sport. بعض الأولياء لا يهتمون بالرياضة. Pourtant, لكن cette activité est essentielle pour plusieurs raisons. هذه النشاط مهم لعدة أسباب. Le sport scolaire est d'abord une activité qui apprend la responsabilité. الرياضة المدرسية et d'abord هي في البداية نشاط activity qui apprend يعلم la responsabilité مسؤولية la citoyenneté مواطنة l'insertion scolaire الدمج المدرسي l'éducation à la santé يعلم محافظة على الصحة. Il inculque également le respect de la règle يعلم كذلك احترام de l'adversaire وهو الخصم et l'arbitre الحكم. Enfin, c'est un rempart contre toute forme de violence. كذلك هو وقاية ضد كل أنواع العنف. La violence العنف. D'après Infosoir de 21/7/2010. هذا la source du texte ou المرجع منين جبنا النص. Les questions maintenant de compréhension de l'écrit. أسئلة لفهم النص. Ce texte est de type est-ce que نوع النص هذا est-ce que narrative argumentative narrative رواية argumentative حججي ou explicative شرحي. نوع النص explicative. نوع النص explicative. Question numéro 2. Quelle est sa source? Quelle est sa source? La source c'est المصدر. نجد المصدر أسفل النص في نهاية النص. D'après Infosoir du 21/7/2010. De quel sport parle ce texte? أي رياضة على أي رياضة يتكلم النص. Le texte parle de sport scolaire. يتكلم على الرياضة المدرسية. نجد الإجابة في النص sport scolaire. كونو apprend le sport scolaire. Question 4. السؤال الرابع. كونو apprend le sport scolaire. ماذا تعلمنا الرياضة المدرسية؟ apprend تعلم. نبحث عن الفعل في النص. نجده في الفقرة الثانية. Le sport scolaire apprend la responsabilité, la citoyenneté et l'insertion, l'éducation à la santé. حتى لنهاية الجملة. نكمل الإجابة. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. Réponds par vrai ou faux. Vrai ou faux. 5. Réponds par vrai صحيح ou faux خطأ. Le sport n'est pas essentiel. الرياضة ليست مهمة. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. خطأ. Faux.
La phrase 2, الجملة الثانية, le sport apprend la responsabilité. C'est vrai, صحيحة. نجد الإجابة في النص. Vrai. Vrai. Question 6. Relève des textes de connecteurs de numération. Les connecteurs de numération هذا الدرس موجود في الوحدة. ولي كونيكتور موجودين في النص هما d'abord connecteur deuxième, enfin ثاني connecteur deuxième, enfin non عفوا enfin connecteur numéro 2. هذا la réponse الجواب على 6. Question 6. Deux connecteurs. D'abord et enfin. Question 7. سابع. Souligner la proposition relative et entourer l'antécédent dans cette phrase. Souligner معناها سطر. La proposition relative c'est une جزء من la phrase commence par qui. هذه qui. Souligner ça veut dire quoi? La proposition relative هي هذه كي من كي jusqu'à la fin حتى نهاية الجملة. هاي souligner commence par qui اللي تبدأ بكي. l'antécédent entouré يعني دائرة entouré l'antécédent هو le nom الاسم اللي يجي الاسم يجي قبل كي هو une activité هو l'antécédent c'est l'activité هو l'activité هذا هو l'antécédent. Souligner هذه la proposition relative و entourer l'antécédent entourer normalement نديرو في دائرة. oui 9 8 سؤال 8 conjugue ces verbes au présent de l'indicatif في الحاضر. conjuguer les verbes. La phrase 1 je pratiquais le verbe ici à l'infinitif هنايا راه في ماهوش مصرف. ER premier groupe effacer ER la réponse effacer ER ajouter E. Ajouter quoi? Ajouter E. Pourquoi? علاش E؟ لأنه terminaison présent de l'indicatif premier groupe اللي كملوا ب ER terminaison هما E ES E ONS EZ ENT. أنا نحتاج عندي sujet je effacer ER ajouter E. les élèves la phrase deuxième الجملة الثانية les élèves finir se termine par IR deuxième groupe. terminaison de deuxième groupe ما همش نفسهم premier groupe. deuxième groupe هما ES ET EONS ESS 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 ENT. عندنا السوجي هنا على حسب السوجي نخير واحد من الترمينيزون. عندني لي زيليف يساوي il avec s ça veut dire quoi واش ندير هنايا il avec s فاسي ir ajouter et double s o n t. هذه إجابة صحيحة. les élèves finissent
la révision. La phrase, الجملة اللي بعدها nous être quel groupe? Être troisième groupe. Conjugaison de être présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. وأنا عندي nous, ça veut dire nous sommes. Nous sommes. S O double M E S. La phrase suivante, جملة الموالية, vous avoir. Avoir, c'est un verbe troisième groupe. La conjugaison تصريف تاعو au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. Effacer, OIR, ajouter, EZ. Ajouter EZ. Vous avez. Vous avez dit je. La phrase suivante, الجملة اللي بعدها, le sport avoir. Avoir le sport égale à quoi? شو يساوي هذا sport? Le sport commence يبدأ bleu, ça veut dire il. Avoir, conjugaison تصريف تاع avoir مع il هو et le sport a espace a des bienfaits. La question 9, تاسع, سؤال تاسع, ponctue correctement cette phrase. وش معناها ponctue؟ ponctue معناها ضع علامة ترقيم. correctement صحيحة في هذه الجملة. علامة الترقيم هنا وش نحتاجو تيغي. هذه تيغي مطة تيغي. le professeur dit. الأستاذ يقول معناها ديالوج. نديرو 2 بوان وبعدها لا بارول الكلام تاعو لازم يكون entre 2 guillemets بين مزدوجتين. non j'efface. il y a beaucoup de sport. يوجد عدة رياضات. le basketball هنايا فاصلة virgule. le sport football et la cour. نهاية الكلام تاعو نقفل نغلق المزدوجتين. في نهاية الجملة يوجد نقطة. نهاية الجملة. وبهذا نكون قد انهينا التنقيط. وضع العلامات ترقيم. تيري 2 بوان 2 نقاط وفتح مزدوجتين وفاصلة وغلق مزدوجتين. نهاية الجملة نضع نقطة. برودكسيون إكريت تعبير. rédige اكتب un court texte نص قصير à travers lequel tu expliques. في هذا النص تشرح comment vivre sainement en bonne santé. كيفاش نعيش في صحة جيدة. هذا التكست لازم يكون يحتوي على معلومات comment je me lave les mains séquence 1 إلى خاص séquence 1. la séquence 2 manger convenablement. la séquence 3 pratiquer le sport. وبهذا نكون قد أنهينا الفرض. وبالتوفيق إن شاء الله.